Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la 107.9, la 107.9 Énergie FM. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, écoutez, vous le savez déjà, Mamadou Djeri Maïga, le vice-président de MNLA est décédé. Il est décédé, donc il y a le MNLA qui a demandé de faire une autopsie du corps. L'État aussi a fait savoir qu'il était d'accord, qu'il était partant. L'État est d'accord pour cela, mais sa famille s'y est opposée. En tout cas, le corps a été enterré, c'est ce qu'on a appris. Mais en tout cas, l'État est embarrassé. On vous a demandé votre avis, vous nous avez donné votre point de vue par rapport à cela. Merci d'avoir participé à notre émission Ibuka Micro. Lebalement, on est Ibuka Micro quand on Énergie FM sans fait. La 107.9. Oui, la 107.9. An ka jamukan ye min ye aw de b'a dɔn k'a fɔ ko Mamadou Djeri Maïga o ye MNLA ka vice-président ye ni président bɔra ye min bɛ da o kan a fatula an ka Bamako dɔgɔtɔrɔso dɔ la n'u b'a fɔ o ma ko Luxembourg donc MNLA mɔgɔw y'a ɲini k'a fɔ ni sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ ka su sɛgɛsɛgɛ parce que o ma da la k'a sara ko Ala ka saya de sera ma. Donc jamana ɲɛma fana ani n'an bɛ se k'a fɔ ten gouvernement fana yɛrɛ k'a fɔ k'olu fana jɛra n'a ye mais Mamadou Djeri Maïga ka famille a ka denbaya olu kɔni ma jɛ n'a ye parce que silamɛya la o tɛ kɛ en tout cas an kɔni y'a mɛn ko su kɔni donna ka ban mais en tout cas a kuma kɔni bɛ sen na an ye aw ɲininka aw hakilinataw la a y'a hakilinata fɔ an ye donc an bɛna a ka message lamɛn merci beaucoup de participer à notre émission aw ni cɛ ne baraji et c'est parti. Ok, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Micro 107.9 asa balma kana dengo do Mamadou Koita Murtane. Ba vérifier mais min wona ka foko na problème ne taga nyesanga gouvernement ko wara taga ke mal jamana na. Ko sawo ke ko ga rebel kele sara. Olu kɛra sababu ye kan an balima dama min faga kɔrɔn fɛ da b'a la u ka bɛnbɛn ni u ka fɛn kɛra sababu ye ka mɔgɔ dama min faga kɔrɔn fɛ da yɛrɛ b'a la an b'a da dɔn ko ale ka fisa ale bɛna fisaya n'olu ye Mali ko la de ale bɛna fisaya n'olu ye hadamadenya ko la de. Mais ni ko bɛɛ gouvernement n'u y'i sigi k'a lajɛ k'aw yɛrɛ kɛ falaw ye k'aw yɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛw ye mɔgɔ wɛrɛw kana ko wɛrɛ ta k'aw sɛgɛrɛ a tɛ se ka fɛn bɔ a la ni yɛrɛ sinon nin kan ka na furakɛ Mali yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso la ko o kuma bɛ tila k'aw ta k'o fɔ réseau sanfɛ ko bɛ tila k'a fɔ k'o sara Mali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ kɔma an ye rebelle mɔgɔ min ye marifa ta jamana kan o bɛna furakɛ Mali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bɔ k'o kalama fo ka t'o sa ka tila o salen kɔfɛ o tɔɲɔgɔn k'a fɔ k'u bɛ t'o fɛn kɛ ko ale ko ni fɛn min o ka taa sɛgɛsɛgɛ mais ce que j'ai dit seulement gouvernement k'u jɔ place la u k'u yɛrɛ kɛ jamana ye u kana u yɛrɛ kɛ du ye u kana u yɛrɛ kɛ mɔgɔ kelen ye malidenw de b'u nɔfɛ donc u kana malidenw ta k'u kɛ fɛn nasugu dɔ ye diɲɛ bolo quoi. Ok, salam alaikum warahmatullah ni ko ne ka hakilina Ala k'an ɲuman bɔ tile la merci bien. Allô, bonjour. Assalamu alaikum. Ibuka microphone 107.9 FM. An bɛ foli di tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ka foli di radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a balimakɛ Mafa Keyita do ka bɔ Kinshasa. An bɛ fɛ ka n da don Ibuka microphone jɛmukan nin na. A ko tiɲɛ rebelle ka mɔgɔ ninnu salen k'u fɛ ka taa vaccin k'a la ka jateminɛ n'a sɔrɔ fɛn min y'a sɔrɔ u bɛ nin fɛn min b'a sɔrɔ. Bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ o kɔni o ye cogoya min ye bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ o ye taabolo min ye ka dɔn k'a fɔ o ye Faransiw ka ko de ye i y'a faamuya n'o tɛ mɔgɔ ninnu bɛ se k'o hakilina ta cogo mɔgɔ ninnu bɛ se k'o kɛ cogo b'a dɔn olu yɛrɛ b'u na cogo dɔn jamana in kɔnɔ u yɛrɛ b'u sigi cogo dɔn n'u ni Faransiw tɛ ɲɔgɔn bolo ou bien ni Faransiw t'u ɲɛfɛ est ce que o bɛ se ka nin hakilina nin yɛrɛ ka nin miiri ou bien surtout k'a fɔ k'i b'a ta bon n kɔni bɛ mun kɔni fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka wuli n'o tɛ janfan bɛ Mali kama n'an y'an sigi k'an bolo d'an sen kan wala a tɛ taa k'an ta wa normalement fana gouvernement bɛ siran parce que Faransi de bɛ ɲɛfɛ Faransi de bɛ mɔgɔ ninnu ɲɛfɛ n kɔni bɛ mun kɔni fɔ an ɲɛna kɔni an bɛ mun kɛ an k'o kɛ maliyɛn bɛ wuli k'i jɔ ka wuli k'i jɔ ni maliyɛn kɔni y'i sigi k'i bolo d'a sen kan a bɛ k'anw de la dɛ wala a bɛ kɛ population de la i y'a faamuya.
Morbo do no de fo kala to do ni ro ka ben ni yere wa fana ni dora de na kan ga pigiri fana ko la ko fara ka bo me che abi ga to di na fara ko mi na ko ti fara ni ye bana mi do doro che mi yu kan ga ko la da kan ga pigiri ku fa ha bo yere do ni bo da mi ga ko ti fara bi do ni mi ngo ni mi na ni ko ni mana bana doro kan ga o manga kene able ma ko ni banana fana ko kan ga fura kewa ni ibe bani to ko ni mina ni banana ki kan ga fura ke nga bashi tala ke ni jisuma kala ke pigiri ko ta ko bane kan ga gedenne. Vous êtes sur le répondeur de Ibou, laissez votre message. Merci. Ni nuya donc a foko importance de Mali gouvernement na et pourquoi donc a fo vraiment nous ye nimbo da ko mi be ka ta fo otuma anga sota simu sara koron fedu olu ye munun fakadu Mali gouvernement de ka dimi ko mo ko sane ka jigi binyoro la ri talo na ro mi be jigi indila ante jigi nuna ko ambe jigi antalo na ro de la wala anga gouvernement de nunu mandela hinen ka ube fenku ye min ka juguni ya foko ne ya finya nanga sigi kala je uba accepter ubulo Mali gouvernement de sukasi de do ni ya daini ka ina be baro chama gane tenda do parce que ni concentrera ka chuko do la ka daini kanke ebe bana ka soro luta do re ka pa qualifier willa mo ko du kuni panko tikinya ibe panko flake Mali gouvernement de tene mo ko te pawnyo ni pawnye do ibe panko flake te fosi la foka dimindo mo ko la wallahi o ka assalamu alaikum be ya fama ya fama Wala a centa ka nyina mala mo ko do min fa mali ona koron fe olu te mo ya wa tenyere ka kuma vraiment ne rete fe ganda do ala quoi wallahi ko faso kore do sinon wallahi ni ada ne ta wantu ka bomire tu nga asri jenna quoi billahi parce que ni re to kala tigena chori re jadi mo kana samal bungo ko ere ora balane law sango kana ko ba contrôler ala je ko mi afaka mais o fana jobe gouvernement na o ayata ketew wada aya fana ko mo ko mi sara ayata lo mata shubo ka contrôler aya to wo ko na bia boy da so fana fa gouvernement do wo do kono ke to kele ne do e mewa nyamale yo gouvernement na quoi ni gouvernement tu jojo la ni rete kere pe ni chet na tro ka mre ka fa no tu afra o ere ya krobo mo ya che sala o gouvernement ere ya afra o do so ngane fo la so yo kan. Assalamu alaikum. Wa ibi ka microphone 107.9 FM ame fe kan dado ninje mukanina temu na lemfle ni ko ka ira ka fo wai ko jadi rebel musara Mali docteur sola no ku fe ka tobaxikala ka sege ke no soro femu ya soro be no soro gouvernement ga janfan no be no soro minuwa ku be fe ko kala bo ambalma islamo beka nga family ken na ga longa fo ni feminye nte mo gon ngo koyo nte mo gon di to ga fo male nga fo mo na donga fo ne France ga piège de glane iba donga fo ka to rebe keneka net atobe keneka net mo go dama mon sara gergero la ani mo an balma mo no me ka faga région mo na anu go mo go be ka bimbini mi ganga mo la est-ce que u kuma no luka ka fo bingali bi ka ke bo ko ni me do so la o sara ko siga libe ko la en la chen nintem mana kan ere dai ninte joma dai malla an balma anta wuli anga wuli na ma wuli wallahi na yan sigi wallahi abe kanyana wallahi ya anti se kan yere bo fe mu na yere ya foma population ni kan wuli ka wuli France kama net ka ira France la ay taka bo nga jamana na anta ofe ay taka bo nga jamana ne joma ya dani mo munu mga sa umani kelenga usani obey go o man nche kelenga usani mali be go an balma munu mga sa buga tabbi mo munu ga rebelu buga bi mo mo hakembe ka faka dugolo sanfe ko ni salento do solo ko afko sega ko la ko no soro ko femu yo soro
ça va mɔgɔ an tɛ se ka kuma nin ko nin na a ko tɔ nin a kan tan komi ne hakilinata ye nin vraiment n dusu bɛ cogo min na n tɛ se ka kuma nin ko nin kan quoi i y'a faamu ne kɔni ne b'a ɲini ala fɛ ala ka a ko ban nɔgɔya da la o ye ne ka kumakan da o ye ne se da ye quoi n'o tɛ masa arahamani ça va ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka faamuyaliko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen. Oui, ouais, Ambalma, voilà, moi, elle a Jabra français encore une fois. Ibuka Micro s'en fait 107.9. Écoute, oui, autopsie déjà, Anga Famia, Oede, Kafoko, Anga Modo Sara, Sachugo, Anta Don, il faut qu'Anka Bode, Kaladje, ou qu'un docteur fait, nous ne faisons passer à la scientifique, font, qu'à Don, à Sarachugo, mais est-ce qu'il y a poison de Keka Frawa, ou bien oui, il y a Frachugo. Donc, on va faire quoi dedans, parce que nous, de autopsie, on va faire expliquer maintenant, moi, je dis que autopsie, c'est normal, hein. Ni moka moro sara, n'a pas fait autopsie, que, ou des, nkanga moro sa, tu vois, donc, c'est que, hali, individuellement, ni jari côté, ni doka moro sara, maladie la, hôpital la, ni mada sa, tu vois, là, ni islamiate, nanko, kwanga, ala de kirla la, parce que, islamé, ala kirla la, odedo. Donc, sinon, il y a une autopsie qu'ils ont droit à sa fina. Voilà, ni mada sa ina kafoko ala de afradron, ni madaula. Bon, il se ko c'est normal. Mais autopsie qu'on fait, uluka kuma, est-ce qu'il y a bien miné? On peut son uluka kuma, mamouni autopsie quoi, sarada, ambesoma. Voilà, c'est la question qui se pose. Non, moi, je dis, personnellement, ante soit ma madame bebeto, anga gouvernement qu'on fait quoi, ante son bi, ante son chini, nous, il y a faut quoi, ça la naturel, là, on est d'accord. Mais nous, il corps, il faut naturel, qu'on fait, ou au contraire, il faut mort naturel, ante son. En baga gouvernement qu'on fait bi, nord-cola, en bou qu'on fait chini, nord-cola. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Ne bou qu'on fait. Nord-cola, akira, ma faut quand même, quand dit nord-cola, quand nord-cola, mais ni avant qu'à faveur de la colline ni anga nord la kota la foita la ko fa ka ni torosi kutu nous fera moi je suis moi on fera on nous sera obega ça klingre c'est leur problème nous autopsie qui a kada ou yoka ke chikomi kadu ya nous on amba ka gouvernement ko ou kana sera nous sera na c'est que français ou la sinon ou de sera et ka population mi ko be sera muna il était la foi yeni à la terre ya nous sera na français bu ko de. Assalamu alaikum. Ibuka Mikoro 107.9. Mbe fola se tonde bela jelema. Idrissa Bradji Kabo Sangarabu Marseille. Bi jamu kamba fekanda do Allah. Ka foko menala ka vice president ministre ko uba Allah je ka sege na soro asabu baramena. Amba fe wo on ko ni bolo c'est pas un problème. Oka kenge nako ne bole kana dawma kuma do benu ya fo fo do ali kasro do alite réalité defo oka ala kuno kala sigi kanyini ka sawu minyake malion ayre ka jatemne ayre ka anni ma gouvernement nya che ayre ka laje ne mayra ka fo gouvernement retana gouvernement ti sabla rebelun tirana foga foko tirana rebelun tiranga gouvernement la foga foko tirala akede be kuma kwanana u tiranga gouvernement na de nego anga sorasu minu sara anka mo ba minu sara ne rebelun ga sabuye kanga sorasu minu ku kantige kini ga je malien piae maliou ayre ga laje sa mo fo tambolo ni nakafo kafu tigela mbanga go farwana anye tigelo mbulaw ngoro anye tigelo mbula bul ko posko na de sibiga seka jamana choro iga entre ni kikama ni rono ka boka fo la se bela jele kafu ku kana da aseseli mai ka sunyere ya kala kunu ka la si kanyi nga de sabu minyake anga cedon sarasa c'est pas la peine. Ibuka Micro 107.9. Assalamu alaikum. Balma kene o dogote Modibo Kulubali do ka bo halisa kanda do
ibu ka micro 107.9 ka bi jamu kana fɛn min ye Mohamed Jeri ka fatulu ko ye kwa jɛɲɔgɔn ko n'o ye MNLA ye k'u ko fo ka autopsie de kɛ a la ne ko ma autopsie o ka nɔgɔn kojugu u ka sin ka fɛɛrɛ kɛ yɛrɛ u ka nin don a la kura ye a ka na quoi parce que n'i y'a u b'u sigilen to kɔrɔnfɛla na ka nin manamanakan in fɔ Mali gouvernement ma sûrement u tigɛlen de don an ka gouvernement na quoi voilà raison pour laquelle u bɛ ɲinini kɛ k'a fɔ ko ka autopsie kɛ olu ka vice président min k'a sara nin sacogo na k'olu tɛ se ka jɛn n'a ye ko fɔ autopsie ka k'a la mais gouvernement a jo bɛ gouvernement la o gouvernement dɛsɛlen don a ka responsabilité de kɔrɔ ni aw taara ka taa rebelle ta ka na da Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yan mɔgɔ min mangɛnɛ ko ala a ka kalifa minɛn la aw bolo yan n'u ye laɲini o laɲini sabati diyagoya don u ka responsabilité de b'u bolo ye mais a kɔni bɛ kɛ jamanadenw de kɔ kan quoi a bɛ kɛ jamanadenw de kɔ kan quoi. Vous êtes sur le répondeur de Ibou. Laissez votre message. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ibou ka micro 107.9 aw ni tile a balimakɛ n'aw denkɛ don Mamadu Koyita Murutani. Ok, n bɛ fɛ ka hakilina fɔ Ibou ka bi sujet kan min ye k'a fɔ ko rebelle ka vice président ko o fatura Mali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Bamakɔ k'u bɛ fɛ ko sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni fɛn min kɛra sababu ye. Bon, ne kɔni bolo u k'a lajɛ u ka sɛgɛsɛgɛ u k'a lajɛ o y'u ka hakɛ de o y'u kungo de mais min ye k'a fɔ ko Mali gouvernement de jɔyɔrɔlen o la ne tɛ olu jɔyɔrɔkun o la olu jɔyɔrɔkun jumɛn b'o la olu bɛ ka Mali ta ka kɛ du kelen de u bɛ ka Mali ta ka kɛ du kelen de Mali ye jamana de ye il faut qu'on se comprenne Mali ye jamana de ye donc k'a fɔ ko u bɛ t'o sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ko ne o kɛra cogo min ye k'a fɔ k'u bɛna dɔnni ta ka da Mali kɔnɔ o kumana Mali kɛra mun de y'olu bolo u b'olu ɲɛna k'a fɔ ko Mali kɛra olu yɛrɛ de ta ye sa. On se demande n'u ɲɛna ko min don tɛ u ka taa vérifier a mana kɛ cogo cogo kan ka sɔrɔ n'u bɛ complot la ni français nous on s'en fout de ça an ka sira foyi t'u la u ka taa vérifier ni min don u kana ɲɛfɔ kɛ i komi favorité bɛɛ bɛ ka taa ka d'u ma o de bɛ k'u jama k'u ɲɛ ta ka don an ka Mali la ka a kɛ. waaye salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh Ibou ka micro kan waaye n balimakɛ Mamadu Koyita saba gouvernement jɔrɔnen don gouvernement jɔrɔnen parce que u sirannen don quoi gouvernement ye mɔgɔw yɛrɛ de sirannen don MNLA yɛrɛ de quoi u sira MNLA ye n'i y'a ye ko nana ye Bamakɔ ka furakɛ u sirannen don quoi u sirannen don MNLA mɔgɔ ninnu ye u siraw ye kojugu sisan gouvernement yɛrɛ tɛ foyi de quoi walahi comme maliyɛn yɛrɛ don an tɛ se k'a fɔ ko tɛ fɛn ye parce que u tɛ se ka foyi de fɔ ka gɛlɛya MNLA mɔgɔ ninnu bolo rebelle ninnu bolo n'u ye fɛn fɔ u b'a fɔ awɔ parce que i b'a ye farati mɔgɔw b'u dɛmɛ quoi o de kama u tɛ se ka ko sɔn rebelle ninnu bolo sinon nin ma se nin bɛɛ ma hali a sali yɛrɛ man ka fɔ rebelle ninnu ye k'a sara yɛrɛ a man ka na Mali yɛrɛ kɔnɔ k'a furakɛ yɛrɛ i y'a mɛn kuma t'a ka sa Mali kɔnɔ yɛrɛ depuis an ma sa ma yɛrɛ kun k'a faga ka taa de kun k'a fa walahi mais ka n'a furakɛ Mali kɔnɔ ka fɔ k'a ban ko tila k'o fɔ ko n'u y'o contrôler tuguni min kɛra cogo jumɛn min y'a fɔ min y'a non a ko yɛrɛ tɛ se ka fɔ quoi a tɛ se ka fɔ yɛrɛ de quoi walahi n'i k'i bɛna kuma fɔ yɛrɛ ni dusukasi yɛrɛ fɛ i tɛ se ka kuma fɔ walahi salaamaaleykum. Assalamualaikum warahmatullahi Ibou ka micro 107.9 FM Ibou ka micro 107.9 FM abada kana do mi don na to jamu kan kon tuni ko Mohamed Jiri Maiga wa ale ka débat de be Mohamed Jiri Maiga na hakilla gawo ka de do afana ba o bele jelembe gawo asara yere gawo kan yere ma do be fen yere kera yere ni yalla je ne be se ka fo ne re be se ka jon da caman tela ka fo u ka du ko ne ra gawo ni tala di mo chama ta su foli ko ma yere kata shugo ya foli ko mo chama be gawo ni yakme sarata o ma se ka mo bi woro soro gawo mi ta su foli ko an yere ga groupe chama be ko groupe do mo chama be mo bi nyogo ni ngade est ce que mo be kan ka mamul jimo est ce que mo be kan ka af aka mo ka tank ala dele maka fo ala ka hinala wa mo bi nyogo ni ngala de mɔgɔw b'a fɔ ɲɔgɔn ma karamɔgɔ bɛ guruba b'a fɔ ɲɔgɔn ma n'a ye mɔgɔ min ja n'a ma deli ko kelen ma a ye ko kɛ jamana de la donc mɔgɔ min ye ko kɛ jamana de la kɛ mɔgɔw bɛɛ de la u b'a fɔ mɔgɔw ma ko n'a ye mɔgɔ min ja n'a diyara i ye i bɛ se ka foli k'a ma ko ala k'a hinɛ k'a yafa parce que a bɛ yɔrɔ min na nin ala de b'a yafa maa si t'a yafa ne Mali bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan diɲɛ bɛɛ Mali yɛrɛ tɛ diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔ ala ka yafa n'a ye kojugu kɛ n'ala t'a yafa a t'a yafa
bon n'ala b'a yafa ka dakara jenna kono fala na mali ni diɲɛ latigɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn k'a fɔ ko ala kana yafa ma ala b'a yafa bɛra jenna kono mais yɔrɔ min bɛ yen Ibuka Migoro 107.9 FM abalmagana doge Mamadou Jabido ma fe kan da do bi jemukana no e Mahamadou Jeri Maiga wa saya ko ko autoxicala ni jamana nyemo autoxicala ni gouvernement autoxicala gouvernement hakrite mina obe boala Mahamadou Jeri mam sani mo to ye mali ngono an armée cede jojoli sara autoxi maka shila autoxi na ken de la un simple citoyen malien. Citoyen malien était jamana jugu, jamana janfabaga, jamana c'est non t'as même mieux faire une quoi, t'as même mieux faire quoi. Wallahi anta ya fama dien fa Allah haraka. C'est antu ya foma quoi, anta ya foma. Anta ya fanyi mo fema, wallahi anta ya foma. Funa so te kan tonyo de. Funa so te kan tonyo de. Mali nya on de tay, mali to lu tay. Ubuga mali don to nu munu ke wallahi anta ya fuye. War mina bo ku bina donna wallahi rabbi amanugo bi warin ta ala ka wari halagi ala ku ye halagi mo yi walagi ala ku halagi mo walagi ala ku halagi an nga mali ni tagadi ante mali baski bali anta fe Mamadou Jeri Maiga mam sa ni mali yoni mam sa nawi ni nyemo ya ire ku ba fere ka sa nawi mam sa nawi nimbora la ni an ni ga sa na le ni parce que ale jamana jugu de an ni ga sanale an ma sanale an ga dugulo ga sanale ga dugulo parce que ale jamana janfa bagadi mu be siga kan jamana jugu fin yɛrɛ ni rabbiya ma ala kana sunye suma bien fara la ala kana sunye suma funa sura ma million tonyo funa sura ma malidon jeli bon funa sura ma malidon hakɛ bosula no ye sinjelo bolo jele ya rabbiya ma ya ko yandi alama ala de critique ba ala ka critique o ma fɔli bɛ groupe la den bɛɛ lajɛlen bon mɔgɔ ka bɔ ka kuma nin ko kan quoi mɔgɔ ka bɔ ka kuma nin ko kan i bɛ ka micro ma fɔli bɛ groupe la den bɛɛ lajɛlen parce que nin ko filɛ nin ye mɔgɔ nin o tɛ ka si ye gouvernement tɔ na quoi walayi o tɛ ka si le gouvernement tɔ na sinon olu bɛ ka n ka mɔgɔ min faga kɔrɔn fɛ yen o tɛ ka o ka fisa ni cɛ nin ya min sala o ka fisa n'o ya bon. Mais avec le gouvernement arrête de me montrer quoi. C'est pour cela que nous connaissons beau soro quoi. Et c'est la famille. Sinon, tiens tout qu'un afghani bali. Ou tout qu'un afghani bali. Comment la terre islam, sinon tout qu'un afghani bali. Des places là pour rentrer. Ou tout qu'un population là-bas, calamant, tu vas coucher direct là. Oh, ça n'a pas avec quoi, quoi, na mukola, quoi, d'autres abotis. Ora wa iro tigala na kwa wala bilai. Allô, bonjour. Iuga micro. Yafolive Bradjile. Bon, je veux un peu intervenir sur le débat du jour. C'est-à-dire, maintenant qu'a exigé qu'au autopsie que Mamadou Jeri Maiga Korla. Que l'État est embarrassé. Bon, d'abord, sur la fond, Mamadou Jeri je pense qu'interne peut-être pour nous exhumer pour que c'est l'autopsie que les flancs a émis. C'est que le gouvernement a demandé en adon. Sinon, en réalité, moi, j'ai lutté pour que c'est Malit là. Olu mangani boyo. Hein? Olu nyinama mangani boya cogo mina olu fana mangani boya cogo akelen de la ça c'est de un de deux nous ne regardons ça ou vraiment parce que moi je suppose jusqu'à présent que Mali gouvernement et ils sont pas assez courageux pour que Kafakou nous assassiner quoi voilà c'est ce que je pense ils sont pas assez courageux Mboula ça c'est de museler les opposants car elle a nous surveiller à donner air là pour air là des choses de bassesse quoi moroniako quoi morobayako ça c'est vraiment d'assassiner des gens comme Mamadou Jeri. Pour moi ils sont pas assez courageux pour le faire sinon nous regardons ça ou vraiment et ne reblo de sukashi de don quoi
mais avenue de Soukachide, né à Domina Kassara à l'hôpital, ça m'a vraiment fait mal, quoi. Ça m'a pas fait mal parce que quoi, à ça dire, mais à ça tu dire, quoi. Parce que ça, c'est des gens qui doivent être assassinés sur le terrain. Un militaire, Mounou Sara, moi je les oublie pas, hein. Mounou Dara, quand il est avec la complicité du MNLA à Gelhop, le gouvernement n'y a pas et chaque séparatiste tué pour nous, c'est une raison de joie. Voilà. Mais m'a fait qu'il faut vraiment. Assalamu alaikum. Boubou Sika, micro 105 ferme. Donc, en bibela Genefo. Ok, me fait ganda do Boubou Sika débarran, donc micro, donc ni abalmake manga Khalifa Sangare sikle do S1, donc ni na do toujours. Ok, Marwa ma ba fo la nit ngate, mais ndeko Mali population era awere mu amunu era population antalami. No bi ke domina ne era kamiri ala, na bi ke domina o do taka kabla a kayoro lo do ka yoro bejini. Na bi ke mi abikete ami soro ga guerre mondiale damina Mali kono ka soro ka sikidali. No kela chogomino ko nyugu be nya la wule donc no kela ko juye akana jo na ya medron comme awere be Mali kono na ya medron abe chibla nyoma dron téléphone ko kilo no akakala o akakala ni fiye resa ati do ko fiye kuna fenu jite ba mada akakala no aba blabla nyoma dron abi bo ka ta yoro be mina voilà no to tiziga ke tokoshi anga mo obiga sa corona fa fe en corona fa obiga sa e faut ga fo la bo donc non vraiment ne resa kuma to menga ko so wati julani deba kana yera taka minga no onema ne binda dola min mona onema ne rata songa na dola quoi voilà parce que kunu atemela foka ko na fa ambalma muso banaka fo chugo mino ok merci ma bela jene fu voilà antum famala nyonko do menyina nite quoi atunkala fama mama ke hakli boy ok merci. Vous êtes sur les répondeurs de Ibou, laissez votre message, merci. abalma kana do ko do bagore marega kabo pare nsegana kana mbafika ndado yuka micro jemukano confirme ko MNLA ka chemi sara ko u comme wa déclaration de intoxication o kana balmo wala ibe ka retaramba fi fengela atro nord la ngu drapeau flareta uye Mali drapeau ta version rouge kazawa drapeau ta okera utarani azawa drapeau lonin kono mais azawa drapeau nana Mali yere la conférence presse la Mali yere kono bébé Mali gouvernement bébé donc ka drapeau do kano o kuma fora minke mo nana mankan wele ko a durata burata rasare ya kuma fo mais ni fora donc manga bali mo la mais harma de niya hakem mena donc atara bretikere parce que nin cey atsega Mali mara a fora ye abla a ko tabla avec Mali dembe taknya ay Mali dembe fra koron kono ya sorasi min sara nere be mogodama min don yere domba min sara kata geri ni sanja wallahi akacha de mais hal shinu usomo tsega odama kumala ado rebe sara moduma yere buka galon tegere ko santa sara duru mare a galon fi ado be usomo re santimu amadu wallahi nebudo ne do mo mais ala rebe besre ngani ala sino koni ninko koni donc ninko nunu be fere ke minteni yo ala banawa o bena fo palais kono kana fo ibe gaire ma donc wuli sisa donc ambassy ka ke présent min kara ambo ke malla voilà mais on kon baladele donc harbi donc ala kana u kanyini fe sabati quoi parce que u kanyini fe mi donc o te sabati ni ala ka je voilà faut que Mali bere ka kelen note wa mais ayre frafran lendo do ba fo afima do ba fo jama e abisaka ben chokodi abisaka ben chokodi donc Mali kon koni bon vraiment antaro amta famille reflo voilà sinon mo kelen sali bi se ka jamana wuliwa ben non voilà comme ko donc oluwa fait ka azawad de ta donc malien on mo tala voilà c'est donc azawad mo donc malien ta mbolo quoi voilà mais l'état manga ni respect mais ay fembere jawbolo umana gri nu ko wori abeduma umana gri no mo fa donc adabe bla voilà fe kadi o beke donc wori aflene mais comme ay dabo yer la saw parce que aller ya malien na ku manipuler ka fembe kula donc si on connaît adaba yer la sa ko nante singi ka tola jo ma bal magana do ko ba hore marega ka bo para ba haketo comme message janako